Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you are fine ya. So I'm going to open this meeting by reviewing our previous meeting ya. Actually today we are going to talk about or discuss about compound sentence. And previously we talked about simple sentence. Wait a minute. Guys, we have already or practice about simple sentence ya. Okay. In one sentence, usually there are what's it called, pattern. It has a pattern. So every sentence has a pattern, and the components are subject, verb, object, complement, and adverbial. We already know one sentence or one clause it consists of subject and verb. Ya, masing-masing kita udah tahu ya bahwa simple sentence tuh yang penting ada subject verb. That's why it is called as clause. Gitu. Kadang ada juga yang lengkap. For example, I give you an example. Jadi si simple sentence ini pasti ada patternnya, dan for example kita coba apa ya? Oke. Maudy Ayunda is an actress. Nah, di sini kita punya subject. Subjek ini pasti consist of pronoun or noun. Karena dia Maudy Ayunda kita bilang noun. Terus dia juga ada verb. Verbnya ini tapi bukan as a word, dia cuma to be ya. Nah, yang ini kita sebutnya sebagai, itu bukan objek, melainkan ini adalah complement. Kenapa sih disebut complement ya? Because ini tuh explain who is Mayudi Ayunda. Kalau kita ngobrolin tentang objek, pasti jawab bentuknya kayak gini. John kick the ball. Nah, kalau di sini kita punya John as a subject, kick as verb. Nah, ini adalah sebagai objek. Why? Karena dia dikenai kegiatan. Jadi si ball ini kan menjawab pertanyaan what ya. Gitu. Nah, usually seperti itu. Kemudian juga tadi kita udah bahas ada complement, ada objek, dan terakhir ada adverbial. Kalau in bahasa Indonesia, adverbial itu sebagai keterangan. Contohnya apa ya? Keterangan contohnya adalah Rika sits up. Gitu. Or let me clear. Rika puts the book on the table. Nah, di sini as adverbial. Adverbial ini bisa dalam menunjukkan waktu, time, manner, kegiatan, atau place. Kalau yang digunakan pada contohnya ini adalah place. Next time kita akan bahas lagi di materi yang lain, tapi at a glance simple sentence adalah seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi dia cuma punya subjeknya satu, verbnya satu, objeknya satu ya. Subjek verbnya satu gitu intinya sih. Dia punya subjek or objeknya satu. Dan ini udah complete. Oke. Nah, sekarang we're talking about combining sentence. In English, combining sentence disebut sebagai compound sentences. Di kalimat, kalau in bahasa Indonesia kita menyebutnya as
majemuk. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang tuh kalimat majemuk setara. Kenapa disebut kalimat majemuk? Karena pertama, sentence patterns that are connected are related in idea. Jadi tetap digabungkan dan memiliki hubungan dalam idenya gitu, ada satu inti yang sama. Terus kedua, dia punya karakteristik nih. Si compound sentence has a characteristic. Usually they put comma, place a comma before the coordinate or correlative conjunction. Ciri yang pertama di place a comma, yang kedua adalah to combine two sentences, kita gunakan conjunction. Unless the sentence being joined are very short, gitu. Jadi kecuali emang yang mau digabungkan sangat pendek ya. For example, apa ya? Ada dua. There are two sentences. For example, I really need to go to work. For example, I'm too sick to drive. Gitu. We have two sentences di sini, to subject and also to verb here. Nah, to combine it, kira-kira menurut kalian apa ya yang possible buat ngegabunginnya? I will choose but. Atau ada yang mau jawaban? Bisa aja. Lihat deh. I really need to go to work, but I'm too sick to drive. Masuk akal ya? I really need to go to work, and I'm too sick to drive. Gimana? Lebih masuk akal yang mana? Kayaknya lebih masuk akal yang but ya. Why? Karena ini kontradiktif. Harus berangkat kerja, tapi sick. Too sick. Nah, ini disebutnya sebagai conjunction. Lebih tepatnya sebagai coordinate conjunction. Oke. Dari sini, let's move. Nah, apa aja sih yang dimaksud as a coordinate conjunction? We have for, and, nor, but, or, yet, and so. Coordinate conjunction atau disingkatnya menjadi to bold. Segini cukup kali ya. Yes, singkatan adalah fun boys. For, and, nor, but, or, yet, the last one is so. Nah, terus gimana Miss? Apakah for dan so kan artinya untuk ya? Kok dipakai di sini? Nah, this is the difference. Tadi udah dibahas ya di awal. Kalau yang namanya compound sentence, itu using comma. Gitu. Jadi untuk penggunaan for sama so ini dia menggunakan koma. Let's discuss one by one di sini.
we have four. For example, I give you an example. Language Center held the party for today. It is anniversary. For meaningnya di sini sebagai because, dan dia nunjukin cause, alasannya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, Language Center mengadakan pesta karena hari ini adalah hari perayaan hari jadinya gitu. Alasannya ya, jadi because today it is anniversary. Kita ganti because juga masuk akal ya. Language Center held the party because today it is anniversary. Oke. Yang kedua N udah jelas ya, kalau N itu pasti dua hal yang sama. Maksud dua sama di sini tuh dia saling berkaitan. I like reading. My sister like reading. Tadi kalian ingat nggak saya bilang kalau dia terlalu pendek itu bisa digabungkan jadi satu dan without koma. Kayak gini nih, I like reading, my sister like reading. Kita sama ya, ada dua nih, reading sama reading. Kita bisa gabungin, we can combine it. Jadi my sister and I like reading. Tapi di sini akan berubah, dia bukan sebagai compound sentence. Compound sentences dia boleh jadi compound subject. Gitu. Yep. Terus the third one ada kata nor. Nor ini kebalikannya dari or. Or itu kan pilihan ya, choices ya. Atau gitu. Nah, nor ini kebalikannya, keduanya tidak sama sekali. I don't like studying math, nor do I like studying physics. Aku nggak suka matematika, nggak juga suka fisika. In this sentence ada yang menarik. Why? Because nih, lihat deh sama kalian. Posisi si to be-nya nggak setelah subjek, melainkan before subjek. Hampir mirip kayak question. Jadi I don't like studying math, nor do I like studying physics. Si auxiliary verb atau to be ini itu menyesuaikan dengan bentuk kalimatnya. Kalau di sini don't berarti pasangannya do. Dan kalau di sini did not berarti di sini apa? Yes, did. Gitu. Begitu pula misalkan was want jadi will dan sebagainya. Ada lagi but dan yet ini sama penggunaannya. But the difference, dia yet ini lebih sering digunakan untuk formal, tapi for meaning ini sama aja, but sama yet. The last one is so kalau for dia kalau for itu dia menunjukkan reason, kalau si so ini nunjukin effect-nya ya. Jadi kalau nggak kebalikan sih sebenarnya, kita kasih contoh aja deh. I have two sentences nih. It was cold. Terus sorry. Salah mulu.
It was cold outside. She put on sweater. Kalau kita mau nunjukin reasonnya, kita bisa tulis she put on sweater for it was cold outside. Ya. Jadi ini dulu. Ini kita kasih tanda ya. Kalau kita mau menggunakan for, kita bisa tulis dulu yang kalimat kedua, baru pakai for, baru kalimat pertama. Tapi kalau kita mau nunjukin effect, kita tulis dulu nih kalimat pertama, keduanya pakai so, baru yang kalimat keduanya. That was the difference. Oke, sampai sini boleh. If you have any questions, just ask me. Oke, yang kedua, kalau tadi kita punya coordinate conjunction, ini cuma satu doang. Sekarang ada correlative conjunction. Correlative conjunction itu udah kayak pasangan dan kita nggak bisa ganggu gugat pasangannya. Mereka udah gitu dari bakunya lah. Saya bingung ngasih contohnya, tapi ini udah baku banget. Correlative conjunction, we have either or, neither nor, both and, not only but also. Ini untuk correlative conjunctionnya. Take a look this one. Either or, either you will confess or I will complain. The dinner includes either salad or vegetable. Neither nor. He is neither dependable not trustworthy. Neither my sneaker in the closet nor it is under the bed. Oke. Nah, neither, either sama kayak tadi or ya, or dan nor. Ini sih usually it's lebih sering muncul di materi TOEFL ya, yang kayak gini nih. Penggunaannya juga kalian nggak usah bingung, because it can you can put either itu in the beginning of the sentence. You can put either itu in the beginning of sentence atau after the verb. You can see itu after the verb atau di awal. Nah, sekarang ada both and, itu sama ya, yang penting dua-duanya punya hal yang sama. Both Paul and his family are Persija fans. He spoke both rapidly and clearly. Nah, yang menarik di sini harus sama nih ya, he spoke both, jadi rapidly, clearly. Yang n-nya di sini adalah adverbialnya. Ini both Paul and his family. Ini dua-duanya di subject. Jadi cirinya kalau both sama and itu harus ada yang sama. Not only but also. Penggunaan not only but also sama kayak either and neither. You can put not only in the beginning of the sentence. Not only the cake is beautiful but it is. Putri not only. Nah, kalau ini after subject, Putri not only clean the table but also. Kadang ini jadi pengecoh loh teman-teman. Oh ya, ini juga tuh bisa lihat, but kita bisa also-nya bisa ditulis di awal atau setelah verb ya. Ini pengecoh yang like I said before. Pengecoh kenapa? Karena ini udah pasti pasangan, so sometimes digunakan untuk tes TOEFL juga. Not only itu udah nggak ada yang lain, pasti pasangannya but also. Seperti itu. Yep, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, okay, we have 10 sentences di sini. Aduh, saya lupa buat menghapus kalimat di sini. Ini anggap gak ada ya teman-teman. Sorry for the header, it's very false. Yep, I will give you one example. Oke, kita pilih yang mana ya? Oh, ini nih. She is going to New York. She is feeling lonely. For me, I will use for di sini. Karena saya
sense, ada reason di sini ya. Yep, I will give you an example for this one. She is going to New York. She is feeling lonely. So I think this is we can use for ya alasannya. She is going to New York for she is feeling lonely. Karena because. Okay. Kayaknya harus ke bawah. This one. Yep. You can do the other sentences in different files, and then you're going to upload in Google Form. That's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.